Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la ya'ti bil hasanat illallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang dewek titiang hormati, muliakan Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Arifin, pengasuh pembina Majelis Ta'lim searak niki le batu buang air kecil. Sopanan sekali. Lupa karena majelis ini. Darul Istighfar. Sebenarnya yang baru demenan kan dot ngaji tukul nggih. Lagu beliau berjulu Demak Kemik terpaksa jari nggih. Kemai idap tebes langgah baru niki enge solan ngupi. Lagu ia nasib temurian nggih. Yang tiang hormati Dinda Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Ta'at. Mudah-mudahan malam niki dapat jodoh. Namun baru bulan niki bahasa beliau. Namun tiang jak malam niki. Musim telih kembang komak. Yang tiang hormati dani para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dani para penglingsir, singkatnya seluruh mami nini tiang, ayahanda ibunda tiang, sanak bije yang dewek di tiang hormati muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bahwa jelo niki tiang pelungguh diberikan kesempatan untuk hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelungguh rauh di majlis zikir yang merupakan juga Riyadul Jannah, taman-taman surga. Pelungguh sami yang alhamdulillah makin niki meringankan langkah, berkorban tenaga, pikiran, bahkan harta menuju taman sorga elek dunia niki, Riyadul Jannah, maka itulah yang memudahkan tiang pelungguh menuju taman sorga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat niki tiang pelungguh istiqomah dalam iman dan amal soleh, sehingga kelak ketika tiang pelungguh belin dunia niki dalam keadaan syakaratul maut, tiang pelungguh dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ngiring kembali tiang pelungguh berselawat. Tadi tiang pelungguh banyak diajak istighfar, diajak bersolawat, karena memang niki sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan maupun juga kelalaian-kelalaian tiang pelungguh. Luwe kelalaian tiang pelungguh, luwe kesalahan tiang pelungguh,
lagu berkat sak ngiring luwek baca solawat, maka itulah yang akan menambal kekurangan-kekurangan tiang pelungguh. Lebih-lebih tiang pelungguh lamun teluik baca solawat era yak serminang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berembe kira-kira kenikmat serminang langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah era waktu tiang pelungguh dikumpulkan di padang mahsyar. Saat niki manusia dalam keadaan takut yang luar biasa. Khawatir yang sangat luar biasa. Sebab Nabi waktu niki nenten narak kesempatan malik tiang pelungguh beristighfar. Tidak ada kesempatan lagi tiang pelungguh untuk beribadah. Tinggal tiang pelungguh menunggu keputusan Allah. Waktu niki terbagi jadi dua, arak kelompok kanan, arak kelompok kiri. Kalau tiang pelungguh maju masuk dalam kelompok kanan, selamatlah tiang pelungguh. Lagu lamun tama dalam kelompok kiri, naudzubillah min dzalik. Ia mut takutang para. Ia mut khawatiran. Mawinang niki saya sak pulih pertolongan Allah, saya sak kayun pertolongan Allah era ele jelo kiamat. Salah satu amalannya adalah man aktsaros sholata alayya, dengan sak luwek baca solawat ujuk aku manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allah, siapa cinta kepada Nabi, banyak solawat kepada di akhirat mendapat syafaat bersama rombongan. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah tiang pelungguh hadir di majelis taklim Yasin. Di majelis taklim Yasin Jurid Kopang yang dibina oleh Dinda Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Ta'at. Pelungguh hadir mengambil jalan ridhonya Allah. Karena di hadapan tiang pelungguh niki ada dua jalan. Wa hadainahun najdain, manik Allah Subhanahu wa taala. Kami telah berikan dia dua jalan. Dua jalan itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Arak jalan solah, arak jalan lengi. Mungkin jam 11.30 atau jam 12 pengajian majelis taklim Yasin Jurid bertepatan dengan joget
Kira-kira beloyan jemaah joget atau jemaah pengajian? Beloyan arak 2 jam. Alhamdulillah lamun pelungguh sami yang istiqomah dalam iman dan amal soleh memilih jalan kebaikan. Nggih. Dalam ayat lain kalau tidak salah dalam surat napi niki. Intinya ayat niki surat Al-Insan nggih. Inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuro. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah berikan mereka jalan petunjuk manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pelungguh telah diberikan jalan petunjuk. Napi petunjuk itu ada Al-Quran. Dengan diutusnya Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perjuangan beliau diteruskan oleh para ulama, para da'i, para ustadz yang pelungguh. Petunjuk itu sudah menyebar. Petunjuk niki tiang pelungguh sampun pirengan. Kami telah berikan jalan petunjuk manik Allah, lagu manusia niki terbagi jadi 2. Imma syakiron wa imma kafuro. Manusia niki terbagi jadi 2. Arak kelompok syakiron, kelompok orang-orang yang bersyukur. Arak kelompok dengan sak bersyukur. Lagu sak kedua arak kelompok kafuro dengan sak kufur nikmat. Niki terbagi jadi 2 marak balu. Lamun arak kelompok joget kanca kelompok pengajian beloean. Saya kena menu. Biasa. Pantas Allah bermanik wa qalilum min ibadiyas syakur, sekedik hamba Allah sakayun bersyukur. Dalam sak 100 paling ngarak 10. Dalam sak 1000 paling arak 100. Lamun arak kelompok joget kanca kelompok pengajian 1000 sahadir elek joget, 100 sahadir elek pengajian. Alhamdulillah pelungguh menuju ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikilah kekuatan hidayah para jemaah. Kanden hidayah pelungguh sami kadang-kadang datang dari jauh. Yang yakin sejauh kiai niki. Jauh elok datang. Mbe elok datang. Mbe ngongkos mendah nggih. Dia berutang endah. Dia mutang mobil dengan. Oh, ndek. Bejora. Saya beli angkel ini hanya berutang balik baru. Kenapa? Karena hidayah. Angka arak cerita di kalangan sahabat para jemaah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, pada mara Abu Janda sa munafik nuli Jakarta. Nu jande dengan Islam cek parang pa jemaah. Nggih, selalu membela dengan Kristen dengan kafir doa. Islam jangan langsung hina doa lamun Islam. Ustadz Felix So luar biasa pintar Cina tami Islam. Ilmunya luar biasa, wawasannya luar biasa tentang Islam. Kalah tiang pelungguh sangonek tami Islam. Kalah tiang sangonek ngaji masih kocet sampai mangkin. Ustadz Koh Donditan Cina tami Islam, pinternya luar biasa. Okay? Cina tanpa Islam, hampir setiap hari orang bersyahadat gara-gara penjelasan beliau.
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, asbab penjelasan beliau. Pinternya luar biasa. Munapiu ni nabu janda niki. No pelekso kohdanditan wasakah kakan bawi bongoh jari nunin. Masa nak menunin melamun nak tentu Islam. Itu munafik. Pura-puraan dengan bungkus dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam. Angkat lamun arak sogol postingan dia bukaan. Bim sakit tangan mana nia cemoh loik dengan bukaan. Hari mau loik mau kepeng. Ngiriam buka koh donditan, ngiriam buka Ustaz Pelixu, okay? Biar jelas bagaimana kehebatan kebenaran agama Islam yang tiang pelungguh anut. Alhamdulillah. Lai ara Abu Lahab, ara Abu Jahal, rapat leman rukun Yamani, rapat leman Hajar Aswad, rapat dengan Ka'bah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia memilih jalan kafuro. Rapat jarak. Lagu memilih jalan kafuro. Semenuan juga terjadi makin. Lalang tembok tau gedeng kanca majlis taklim. Lalang tembok tau gedeng kanca pengajian. Lalang tembok tau gedeng kanca masjid. Lagu dia milih datang. Dia milih lamun menu kira-kira saya kancen pada ndek bani tiangnya pelungguh bas. Nah, lai Abu Lahab, Abu Jahal rapat kanceh rukun Yamani, rapat dengan Hajar Aswad, tapi dia justru menghalang-halangi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu arak sahabat para jemaah, beliau dari luar negeri jauh. Namanya Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia, lamun mangkin niki negara Iran. Persia, negara Iran. Beliau datang dari Selat Hormuz. Wikam Selat Hormuz? Loik nu halik TV. Beliau datang dari negeri Iran. Beliau datang dari Selat Hormuz. Datang ke Mekah, datang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah untuk menjemput hidayah, agar masuk dalam golongan syakiron. Bayangkan para jemaah, Salman Al-Farisi. Beliau ceritakan sebelum mentamai Islam, lai elik Persia, enggak nggawe niki sembah api. Api mun tunuk, api mun sembah. Mu bapak niki jadi tukang tunuk api. Dia nuah bengen perak. Tetap penjaga adin api niki nyala tahun nyembah manusia waktu niki. Agama Majusi. Li julu napi doang tahun. Kalau munarak batur julu napi doang tahu ndek milih sembayang, ndek milih puasa jak. Napi aran niki. Dan bani berjawab nani. Lamun cara mangkin niki ngopen. Enggak nggawe. Open maku. Nyembah. Ndek kebalak ngopen makunya di kanggung nggih. Enggak niki masih bagian dari usaha tiang pulungguh. Sapenting dendet lupa akhir sila 10 hektar temtalan maku dia nyari masalah. Nggih, lagu dendet lupa untuk akhirat. Nah, Salman Al-Farisi niki pegawaian niki ia sembah api.
Mu sopo waktu sugul beliau niki mundait gereja, mun seriuk dengan Nasrani beribadah di dalam gereja niki. Lagu mulai Nasrani niki masih murni nggih mentauhidkan Allah. Mun seriuk cara ibadah tertariklah beliau. Ni sak tetu-tetu dengan ibadah juk Tuhan. Namun aku jak kembien api muk sembah ni. Beketuanlah beliau. Mbe asal agama ni beketuan dengan Nasrani. Oh tu elek Sam. Negeri Sam asalan agama ni unin barat. Sam niki mungkin termasuk Palestina, Lebanon, Suria, Jordan. Mulai masih termasuk wilayah Syam. Munapi bahasan beliau cerita ke lemak. Lamun narak dengan datang leman Syam, cerita yak milu jokto Syam. Tertarik isi agama ni. Ia bahasan beliau. Ia boyak kebenaran. Ia boyak hidayah. Nah, konteks cerita datang dengan Syam. Mau kabar Salman Al-Farisi, ndik ragu-ragu beliau tinggalang keluarga, nggih, tinggalang dengan toa, tinggalang semeton, milu kanca rombongan juk Syam. Napi tujuan? Ia boyak kebenaran. Ia boyak hidayah. Ia boyak kebaikan. Sampai elok Syam, beliau berketuan, mbe tahu dengan sak pandai agama, mbe tahu dengan sak ahli agama elok Syam niki. Tebaraan, oh niki Arab pastor, ia paham tentang agama Nasrani. Langsung beliau menghadap yuk pastor menyampaikan tiang yang berkhidmat elok pelungguh. Saya enggak pelungguh niki paham agama. Akhir beliau niki tu tahun berkhidmat elok pastor niki. Nah, meninggal pastor niki para jemaah temakaman. Waktu saat temakamang berceritalah Salman Al-Farisi. Kembali pemulia dengan ni bahasan. Walaupun dari pastor lagu ternyata dengan ia jahat. Dengan ni dia jujur. Dengan ni penipu ni Salman Al-Farisi. Saya nak ngonek ke barang ke tahun. Sedekah samun ending. Impak samun ending elek masyarakat. Dia nuah salurang juk pakir miskin. Dia doang baiten. Dia doang simpen. Dia nuah salurang juk saber berhak. Mbe bukti ni terketuan si masyarakat. Elek dalam balen Arab pitu gentong emas. Dait kepen. Coba terboyak ternyata tertun. Akhir pastor niki nggih teketeh borong tertukar. Muhati-hati makin kaum Nasrani niki. Ia boyak pimpinan sak betul-betul jujur, sak betul-betul amanah. Tertangkatlah sopok pastor. Nah, lamun niki jak tetun solah, tetun baik pastor niki. Jadi Salman Al-Farisi niki betul-betul menikmati khidmat beliau lek pastor niki. Okay. Nah, beliau betul-betul menyaksikan kebaikan, kejujuran, keikhlasan pastor niki. Musopo waktu beliau bahasa Salman Al-Farisi. Lamun pelungguh julu terbait umur. Tunas petunjuk kira-kira mbe yak laik berkhidmat. Ada yang sesuai marak pelungguh, kebaikan pelungguh, kejujuran pelungguh, kesolehan pelungguh isin Salman Al-Farisi. Oh lemak lamun kemati pelungguh lumbar jokto musil. Arak sahabat itu dengan sak paham agama, dengan sak jujur, dengan sak soleh. Mu ia lumbar, ia bahasan pastor niki. Meninggallah pastor niki. Kemudian beliau teringat dengan wasiat niki, lumbar jok musil. Okay. Lumban jok Musil. Lamun Musil makin niki Irak.
Bayangkan, elek Palestina atau Libanon atau Jordania, beliau lumbar juk Irak. Lalu boyak kebenaran, mencari kebenaran. Sampai elek Mosul berdait ngace pastor niki. Mun sampean yang dapat amanah tentang pelungguh, akhir beliau berkhidmat elek pastor niki puluhan tahun. Kemudian satu saat beliau sampaikan lamun pelungguh berjulu terbaik umur tunas wasiat embe yak laik berkhidmat. Akhir pastor niki basen, lamun kemati lema Salman, lumbar pelungguh jokto sak teparan aran Nasibain. Ia tahu sahabat jatuh paham agama dengan sak soleh, dengan sak ahli kebaikan bahasa. Meninggal pastor niki. Lumbar juk Nasibain. Nasibain niki termasuk daerah kekuasaan Turki, berbatasan dengan Suriah. Dari Irak menuju Nasibain hanya untuk mencari kebenaran. Puluhan tahun berkhidmat elek pastor sesakek juk pastor sak lain, sampai beliau berdait kanca pastor searak niki elek Nasibain. Beliau berkhidmat dengan ikhlas kepada ahli agama, ahli kebaikan. Malik beliau bahasa, lamun pelungguh terbaik umur berjulu, tunas petunjuk embe lain ka berkhidmat. Akhiran pastor niki bahasa saya Nasibain, lamun aku berjulu terbaik umur pelungguh lumba jak tu sak teparan aran Amuri, Roma, lamun mangkin niki Italia. Italia niki kejauhan para jemaah. Sampun tiang jok niki nggih. Pira jam niki jadi jauh kanca Mekah. Lamun nilai Italia jok tanah Arab niki sekitar 3.000 lebih kilometer. Nggih. Namun tiang pelungguh berarti 3.000 ya sekitar pesawat 5 sampai 6 jam. Nggih. Antara nampera niki Italia jok Arab Saudi niki. Nah, beliau lumbar jok niki Amuri. Lumbar jok Amuri niki li Roma. Boyak ahli agama sesuai satu wasiatan. Berdaitlah kanca pastor sarak niki li Roma. Kemudian beliau diterima, beliau berkhidmat elek pastor niki. Beliau tetun saksian dengan niki soleh, dengan niki jujur. Pastor niki ahli ibadah. Beliau sampeang Malik. Beliau sampai jam pira niki? Sampai zuhur. Ya lanjutan cerita ni atau ya tutup? Kali sekali nggih. Nah beliau Malik kan sampean. Elek pastor niki. Ande mak pelungguh berjulu terbaik umur tunas wasiat embe yak laik berkhidmat. Padahal puluhan tahun doang niki. Lagu bila umur Salman Al-Farisi niki para jemaah. Menurut riwayat umur Salman Al-Farisi niki sekitar 300 tahun. Nggih. Lagu enggan pegawaian umur ratusan tahun niki ia boyak kebenaran. Tinggalkan keluarganya hanya untuk mencari kebenaran. Nah, napi basen pastor searah li Roma niki, lamun aku lemak lamun kau mati, nani wah datang nabi akhir zaman nu uni. Sak tersebut dalam kitab Injil maupun dalam kitab Taurat, wah datang tanda-tanda nu. Nabi li akhir zaman. Nabi li akhir zaman nu yang datang leman tanah Arab bahasa. Leman tanah Arab. Ye le nak datang Nabi nu bahasa beliau mo yang berhijrah Nabi nu jog supu daerah sak luwek lulun kurma. Yunin tebarak Salman Al-Farisi si pastor niki.
Wah datang tanda-tanda kenabian di akhir zaman ni nani, nabi terakhir sesuai penjelasan di dalam kitab Injil bahasan beliau, leman tanah Arab yang hijrah jog daerah sa luwe lolon kurma. Kemudian ciri nabi terakhir nu bahasan beliau, ndek terima sedekah, ndek pedaran sedekah, lagu lamun hadiah mun pedaran. Kemudian ciri nabi saat datang terakhir ni bahasan beliau, arak tanden antara dua pundak, meni ruan tanden. Nalamum dait nenu harus ikutin, itulah kebenaran. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi itu yang mendapatkan ridho Allah. Ya bahasa ni. Konteks cerita meninggal pastor Sarak di Roma niki. Mu tebing niki arak warisan leman pastor niki sampi bembek. Mun kowur niki menjual, mun kowur kepeng. Beliau berfikir membe cara kajok Arab bahasa. Maulah informasi arak pedagang girang jok Arab, arak kelompok pedagang girang jok Arab. Beliau sampean elek pedagang niki tiang berdua ke kepeng, mungkin kepeng sak luik niki yak serah jok pelungguh, pokok sak mau terjauh jok Arab. Ia bahasa Salman sanggup kepeng niki mun sembih nggih, mun nebeng kelompok pedagang niki pokok setejauh jog tanah Arab, ia boyak nabi terakhir. Sak terpetunjuk isi pastor niki. Coba bayangkan para jemaah. Nggih, berembe kira-kira ndek man jelas mun nak keruan tau nejak atau ruan jak molah tak boyan. Anda tak mungkin iki video call berbiruan foto. Beliau mau gambaran doang yang datang leman tanah Arab kemudian yang berhijrah jog daerah salwe dolon kurmu membe papahan. Lagu beliau niki semangat untuk mencari kebenaran, mencari hidayah, kepeng sak selapu niki mun serah di pedagang niki pokon terjauh jog tanah Arab. Berangkatlah beliau nggih lewat darat, lewat laut, berminggu-minggu bahkan berbulan baru sampai jog tanah Arab. Ternyata beliau sampai elek daerah dekat Madinah, elek sepuk desa, terzolimi beliau niki, terjual si pedagang niki jadi budak. Ni arak jauh ke budak mu beli naneh ni, mu tepi nak jadi budak. Salman tapi nak jadi budak niki ja li harus mati milik Tuhan. Apa jantan tersuruh. Nggih? Tapi nak jadi budak. Niki ruan tantangan beliau boyak kebenaran. Lagu beliau nenuah putus harap. Beliau ikhlas menerima apapun risikonya, pokok sadait kebenaran. Nah seharusnya tiang pelunggu sebagai orang Islam juga marak niki para jemaah. Kullu syai'in waqa'a fahuwa hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi pastiin arak hikmah. Ya ampun, namun dengan Islam niki ning kanggo salah angan. Napi pun tiang pelunggu hadapi, tiang pelunggu terima saja dengan senyum, dengan ridho, dengan ikhlas. Allah punya rencana yang terbaik menurut Allah, bukan menurut tiang pelunggu. Sebab Allah menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, justru itulah yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu baik di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya, boleh jadi engkau sukai, tapi itu belum tentu baik di sisi Allah. Nah, beliau niki para jemaah
terzolimi, terjual jadi budak. Lagu beliau terima. Nggih. Walaupun dizolimi, mungkin ada hikmah. Yang pelungguh pun marak niki sebagai orang yang beriman, sekalipun secara lahir menyakitkan, lagu diketahuan Allah punya rencana yang terbaik menurut Allah. Ya terima doang niki Pak Jemaah. Yang cerita sekedik. Lae mantan pacar tiang, makin seninen tiang. Seninen tiang. Terserah ngaji jo Gunung Sari. Alhamdulillah niki tahun apal Quran. Tutusen lomba lae tahun siwak puluhan. Nggih. Tutusen lomba jog Jakarta. Tahfizul Quran tingkat 1 juz nggih, karena waktu niki masih sanawiyah. Mau njore seke. Alhamdulillah waktu niki hadiah isi Ibu almarhumah Ibu Tin. Kance almarhum Pak Tri Sutrisno waktu niki menjadi wakil presiden. Ia hadiahan mau njore seke. Lagu tahun cerita niki setelah merari nggih. Dan wah cerita waktu saya ajahan janiki waktu saya jadi murid. Terus ya anta kirim malik je keluar daerah sakit. Anta kirim lomba sakit. Lelahan berangan mentoak. Terutama mentoak sak nina. Lamun nak sakit diri marak niki jane pindahan bayun. Tengah malam terjauh si ambulan oleh sakit. Tima saya tidak tahu terus ngapalan Quran, pokok sehat bianeh, lelahan berangan. Terpindah jog bagu. Borong tahu lanjutan apalan Quran. Terpindah ngaji jog pondok pesantren Komarul Huda Bagu yang diasuh oleh Tuan Guru Turmuzi, lalu Turmuzi Badruddin. Wan sa pindah jog bagu, berdaitlah kanca tiang. Mutiang waktu niki jadi guru muda. Jadi guru muda waktu niki diberikan amanah oleh beliau untuk ngajar di santri, baik santri putra maupun santri putri. Terus barak kisi batur. Lamun dek man merari ja ustad arak niki nina baun terjauh arisan nunin. Oh beremberuan, makin lamun liwat terjak serius bayu. Jagat tokol ustad kantor mu liwat, oh nurun, oh nyocok nunin dia. Beta balin, beli ke borong kuning. Kembali pokok dendek wah mau kendek beli ke jandek kuning ke. Mau ternyata, ge tiang ngajar oleh santri putri tiang diamanahkan oleh beliau untuk membimbing santri putri, tiang ngajar nahu sorop oleh santri putri. Lamu suruh santri putih ngerop, ni doang paling julu ngerop. Lamun tiang ngajar bahasa Arab pilih aliyah, alhamdulillah ni doang paling cekat menjawab. Ngone-ngone tertarik kisi. Akhirnya tiang sampaikan I love you. Nah, napi hikmah para jemaah ternyata sakit niki ia boyak jodoh. Pindah jog bagu ia boyak jo merarilah kanca tiang. Mau mangkin alhamdulillah anak wah 4. Nggih, sinindang ke tetap seke. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi arah hikmah. Memang secara lahir lebih bagus tak ando tele Gunung Sari hafal Quran tetap mau juara, membawa nama baik keluarga, bawa daerah. Lagu Allah punya rencana lain. Nggih. Nah, Salman Al-Farisi niki para jemaah, marak niki pendahit terjual sebagai budak. Terjual sebagai budak. Akhir mutan terjual niki dengan Yahudi. Iya tuan terjual. Enggak jarin tersuruh lalu urus jadi begawean doang. Musopo waktu datang keluarga dengan Yahudi niki leman Madinah. Oh. Begak segar won budak meniunin. Mai aku beli nunin. Terbelilah Salman Al-Farisi niki Malik. Terjauhlah jog Madi wan sampai di Madinah mu bengak beliau.
Ele Madinah niki loek lolon kurma. Mudah-mudahan ni badek kenen tanah Arab saloi lolon kurma ni. Bergetar hati beliau niki. Nggih. Mudah-mudahan ia kenen sak lain nak berhijrah. Nabi akhir zaman elek tanak saloi lolon kurma. Supaya waktu beliau niki jekan bait lolon kurma. Jekan taik ke lolon kurma. Nggih, di atas lolon kurma tahu. Tiba-tiba datang keluarga dengan Yahudi niki, Sele Madinah niki. Celaka Bani Kilab ni. Okay. Kembeen unin ngeraos bos niki. Nani ia lalun jekan kumpul kerumun narak ngaku Nabi terakhir. Ia berhijrah elek Mekah menuju Madinah ni. Arana niki Muhammad. Mendengar raosan bos niki si Salman Al-Farisi langsung bergetar, nggih. Ngijik awakan beliau, ragan beliau kancimun, hampir nak geri. Isi insa dengah suara arak Nabi datang berhijrah. Nggih, langsung nyelontak turun mun ketuan bos niki. Nabi bahasa baru. Milin madasang. Hinjot niki. Nggih. Kepo. Kepo. Nabi bahasa baru. Kenoa kamu ni budak ni di lalu dengah raus dengar ni dekene. Pecut beliau begawean tu. Di lalu dengah raus bos mu ni dekene. Malik kentulak beliau. Jadi beliau penasaran, nggih. Penasaran. Akhir beliau cobaan kubur buat kurma. Lalu boyan doang Nabi saya berhijrah ni. Nggih. Berdaitlah beliau sermenang ruan jakan kumpul tering si sahabat niki le Madinah. Beliau sampai yang datang ele harapan Nabi menjauh kurma niki. Wahai Rasulullah, bahasan beliau Salman Al-Farisi. Niki kurma tiang sedekahan juk pelungguh. Senyum Nabi. Mun bait buat kurma niki si Nabi. Mun nebeng sahabat silak pedaran. Cemoh sahabat jauh tebeng kurma si na. Lagu-lamu Nabi jandin pedaran. Mun pedasang si beliau niki. Dengan lain jamu nebeng. Dia jandin pedaran. Gara-gara sak kena sedekah jaga baru. Langsung tek angan beliau niki, nggih. Bergetar hati beliau. Ni wah dait wah ciri sak kedua. Nabi sak datang terakhir. Sak sesuai kanca petunjuk elek Roma. Kemudian setelah niki beliau balik. Beliau seren dia tahu pirem para jemaah nggih. Saya ingat samun boyak niki waharak ciri lagu deman sampai terakhir. Yes sendiri ni pirem beliau niki. Nggih. Rindu bertemu dengan hidayah. Para jemaah. Kemudian beliau kowur lolon kurma Malik. Buat kurma. Malik kan boyak Nabi. Berdait beliau juga tering si sahabat. Niki kurma yak hadiaham untuk pelungguh bahasa. Ndek bahasa sedekah. Niki kurma yak hadiaham milik pelungguh. Senyum Nabi mun terima kurma niki, hadiah niki. Mun suruh sahabat pedaran, beliau pun milun pedaran. Ning ketonangan wah beliau niki sa ungkapan. Lagu neman baik ciri malikan sekek. Nggih, arak pun tanda antara dua pundak beliau. Nggih, ia sak lelah berbentang ka boyaan tanda searak li pundak beliau niki. Nggih, ara niki tekican ilmu kasaf Salman Al-Farisi niki para jemaah karena umur niki sampai 300 tahun, nggih, enggak nggawan keboyak kebenaran. Tahun baca kejadian-kejadian seakan datang niki.
Sekian kelebihan si Allah Subhanahu. Nah, suatu waktu arak sahabat meninggal dunia, langsung beliau ikut memakamkan elek pekuburan Al-Gharqad. Namun mangkin niki termasuk Baqi, nggih. Niki sarak niki dekat Masjid Nabawi niki. Nah, arak sahabat meninggal dunia, beliau memakamkan, Rasulullah ikut memakamkan. Nah, Salman Al-Farisi niki ini endot pindah diri dan tukul. Mun serminang ni si Nabi. Kembende ni endot tulin pindah celingak ruan. Salman Al-Farisi niki. Akhiran Nabi paham. Nilai keside le muring ke bahasa. Tempuhun. Muring ke lain bahasa. Nyelontak beliau cuma lalu suruh tukul yuk murid Nabi. Langsung Nabi buka kelambi. Nia Rasulullah buka kelambi. Ndik Salman Al-Farisi ini. Membuka kelambi salangan murid Rasulullah. Langsung pedasin serius si Salman Al-Farisi. Tanda kenabian di antara dua pundak. Langsung kapong Nabi sallallahu nangis. Ratusan tahun keboyak ternyata makin pelungguh waniki. Nabi terakhir utusan Allah. Langsung beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah para jemaah. Jauh yang datang berkorban hanya mencari hidayah. Mutiang pelungguh berembe kira-kira. Okay. Tahun turut-turut Salman Al-Farisi kira-kira? Jauh. Ikilah hidayah. Maka beliau niki menjadi pejuang Islam para jemaah. Tampil untuk membela kebenaran, membela Rasulullah, membela umat Islam. Karena beliau tidak punya keluarga, jauh dari keluarga. Nabi ini teparan, Salman bin Islam. Okay. Saya nggak ada keluarga, namun dengan berduin suku, berduin kabilah. Lain nak sandarang namun. Lagu beliau niki adalah Salman Al-Farisi bin Islam. Okay. Makanya beliau sangat berjasa waktu niki para jemaah ketika Madinah mau dikepung oleh pasukan sekutu. Maksud pasukan sekutu niki bergabung Arab Quraisy kanci Yahudi untuk menghancurkan, memusnahkan Nabi dan umat Islam. Ada yang dinara umat Islam. Bergabung, lamun cara mungkin Amerika kanci Israel bergabung serang Iran. Terbantu malik si negara-negara lain, negara-negara teluk. Nggih. Lagu alhamdulillah sampai makin masih bertahan di Iran. Pindang enteram niki. Nggih. Padahal lamun secara lahir senjata paling terlengkap tercanggih di dunia, Amerika. Berduin pangkalan udara jauh sebelum sudah persiapkan di negara-negara teluk niki. Cleaning Amerika si pangkalan udara Iran si pangkalan udara niki. Dengan mudah akan dihancurkan. Lagu memang strategi Iran niki lelai nggih. Niki Persia. Nggih. Alhamdulillah sampai makin masih bertahan nggih. Teramah ni kata nontan wah. Dan semelak kalah sebenarnya wah kalah. Nggih. Lagu permintaan ada yang sande berdua kalah di dunia. Macam lain yang bantuan. Lalu untuk Inggris dia tidak terima. Nggih. Lalu untuk Spanyol dia tidak terima. Lalu untuk Cina, lalu untuk Rusia. Okay. Macam lain yang bantuan. Padahal kekuatan luar biasa. Okay. Itulah kalau Allah membantu, sudah menolong. Okay. Nah, Salman Al-Farisi niki asal Persia, asal Iran. Beliau waktu niki diterima usulannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sa Mekah Madinah niki terkepung si pasukan sekutu, beliau undang para sahabat musyawarah berembeat entan makin hadapi pasukan sekutu. Madinah yang tergempur dan target mereka kita semua harus dimusnahkan. Ada yang dinara agama Islam. Ia target. Macam-macam usulan para sahabat. Lagu samun terima adalah usulan Salman Al-Farisi asal Iran. Beliau mengusulkan yat gali loang, pinak loang.
atau lamun mangkin niki pinak kokoh nggih elek sekitar Madinah. Ada yang dia tahu tamu musuh langsung mensambut ide niki Rasulullah nggih, langsung beliau irak para sahabat gali loang untuk mengelilingi kota Madinah niki. Lagu dengan waktu yang singkat alhamdulillah nggih becat niki karena tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan alat seadanya mau batu tanah niki batu reje nggih. Secara lahir wah berat nggih. Harus engkadu alat canggih doang marak mangkin katu nggih. Nah, lagu dengan pertolongan Allah waktu singkat bisa nggih gali parit niki. Nah, mu pinaan pos-pos penjaga waktu niki di sekitar parit niki sampai mangkin tak abadiah nggih. Ada masjid-masjid niki sampai mangkin dulu tempat pos penjagaan waktu Madinah dikepung oleh pasukan sekutu. Munapi terjadi perjemaah alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam. Luwe pasukan sekutu mati tertimbun di dalam loang niki. Niki strategi yang diusul oleh Salman Al-Farisi. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, lamun wah iman mantep nggih. Iman Islam mantap niki dia tampil berani mati membela kebenaran. Sampai akhir hayat beliau niki mengabdi untuk Rasulullah, untuk Islam. Nah, tiang pelungguh pun mudah-mudahan temarak niki nggih. Adik seiman Islam niki tetap istiqomah sampai tebilin. Adik tetap istiqomah dalam kebenaran. Adik tetap istiqomah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang tiang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf nggih keliwatan zuhur niki. Namun dek terusang baru cerita niki belum tentu tak bedait tembak nggih. Mun dek badah ke malam terbadai ke meninggal dunia, kita kan tak tahu nggih umur niki lamun dek kejelo ke malam. Mudah-mudahan lagu panjang umur sehat walafiat nggih. Dan tiang pelungguh selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ampura agung sinampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.